যেটা গুরুদেব গুরুবর্গ বলে নেয় সেটা আমরা করলাম, কোথায় গেলাম? তিনি আমাদের গুরুদেব সাধারণ ব্যক্তি, তিনি একেবারে শুধু শুদ্ধ। এখন আমরা করতে পারি একটা অন্তরিচ্ছ, কিন্তু তার ফলটা পেতে হবে। सावधान। गुरु की कृपा बगैर वही वस्तु मिलता नहीं। गुरु को जो नहीं माने तो कुछ भी नहीं, वैष्णव को नहीं माने कुछ नहीं, भगवान को नहीं माने कुछ भी नहीं मिले। तीन के स्मरण फ्रॉम द हार्ट, एनी मोमेंट यू मे डाई, व्हाट विल गो विथ अस? ताके बाद में जीरो 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 जीरो, अभी डीजे जीरो सब जीरो। আমাদের শুদ্ধ ভক্তি করবেন, বিশুদ্ধ ভক্তি। যে গুরুদেব ভেতরে গেছে অন্য লজ্জা করে না।